daksangaja silse library kane juntain tening kazui ngeja sang music senyotenok thugu gun kazui iganga tok pitok mitpa prepare gazetted post if ya prepare chuneyotenok teningaje solution thugu gune gane student gune gane khoi scholars gun ngeja gune dula borches la jula chile teningeji ngeri thal lag chimo ya jule ngi me chong gelsan le nga urbis nenle gazetted post if ya tayari just lo cham jiksong yang esa aspiring ngeja chi scholars ba thuje che jun teningeja ikaskyo te ala student uni issues un ha go che se sundu shuru gala che juna tene mi mamang ko kaun langa ta issue un ha go se jute un ngata try korang koshish korang jamiru macho khan sok tong du gale teningira question bo gazetted post daksanga ta yutinga ta dote losh nga jiksong te no gale ngata ngari example ta nga covid testing ne nga graduation ta 2019 ina somten tene covid testing ne ngata e gazetted post ni fiang ta ta region jigna en sale but dargun supek mabing ngata ma sembasyo mes perano tene tenna chola ma mangpo yu thale ngata lo khaching ne fala ta region jigta yot tene ngata e gazetted post un tarwa mabiano teningira yongcha shimitu sika chi opportunities sikthong dugala chena low overage songsana testina chi kazuk sik chacha sik dugla demba rangyale I ngata lo nga ma spera chunjing man khale ma lo time mangko jig no khale teni I lo ngenang ko ngata mi mamang pe thu mamang pe overage song charta no teni te overage chakan bo ngata individual failures jig man pala nge samarak king atang changma society gangpe collective failure jig no samara khale ngata thugu jig ngata student jig well qualified ngata talent skill chi sangma yut khan jig ngata overage song te ko ngata opportunity mathabala ko overage song te kwe loan buten chatna tene dembarang te ngata changme fi ngata changme collective failure no khale ngata changata hill council indo ya changata UT administration indo ngata central government indo ngata changme collective failure no kibo tene yongche chani to sunina taru ngata yu gorses soksi thongdu khale che juna tene ngata I reservation ngata isu pika consensus build up macha du khale ngata UPSC ngata basic to teno ka basis ka ngata ST basis ka reservation ta na ya fir ngata LRC basis ka reservation tan tene auto ni ka ngata cham percentage ngata ladakh spauni fi ngata reserve board in khas ka ngata I gazetted post pina tene te ni ka consensus build up masong pasang ni yu taru ang delay change tang no khale tene ta solution bu chino nge samara juna tene ngatang cham sik stakeholder yot na changma ngatang table chik chik yong ste hale gyokspa nang gyokspa I changma chek sik consensus sik ngata dot chukste ngata I process for speed up chogoshan hale che juna ngata 2019 ne fala daksa chupik losh nga songta losh nge nang ko ngata te jane public service commission ngata Jammu Kashmir yot no hale te jane ngata thu ma mangpo ngata student ma mangpo gazetted post ngata case KPS chik po man pala baki ang ngata department sang menang ko gazetted post ni ngata apps of song no hale but daksa losh nga song nokta I un ngata khali lus no hale teo just ngata sif individual ngata ka thugun maden alu se dia ka un ngata loktu kun chik po man pala society gangpe ga I khat poleps to no hale ga zo juna tene I recruitment process ngata sif mean chik no hale ngata end goal bo khetnang ground ka last thongches no hale ngata muni problem sales tene ngata department so nang ko ngata shugun yokspa dulches te changma dak sangata post mamang po vacant dot pasang ne te ground ka last ngata vacant ngata slow process po slow song to no hale sio to sang ne dembarang yu ngata sirf student community chikpe ngata issue jik mano yu ngata society gangpe issue jik no hale yu ngata directly indirectly ngata harek ngata ladakh spi ka region changma ngata jangskar indo changthang do nubra indo su changma khatleps no ngata individual family changma khatleps no yu ngata postun vacant losha se jaste te fyang ngata yu student jikpe issue mano yu ngata society gangpe issue jigino te fengi jua pulin stakeholder changma hale ngata ika samba salaja tika ngeja samyang kuchu salaja chahe wo opposition party indo chahe ngata religious ngata institution changma indo ngata changme issue bo dembarang ngata khachan choste changme nen question kazu yeri demba mols opportunities siang mathwa over sonste prepare chokan sangma ve sonste no zarkan ji halala tene thugu gune individually mental health ga chamsik affect inok esa aspirant ngera thugu zeto demone po
dembarang ngira I question buma ngata less talked ala ngata issue jik dukale ngata changma thong khani spere ge nok ngata unemployment duk ngata ya fir ngata job tarung bia mero teni bingkhano ngata ma thante hale well qualified ngata subordinate post oni nang ko ngata class 4 chosuni na master shokhan ngata na phd chokhan ngata subordinate post oni nang ko ngata songte dukale songspa sangni I unika ni teni kaun mabinga la lustyo tarung tayar chunjik lo khachik ne khala teni teoni dembarang mental health ke ma thante ngata khat leb dukale songpa sangni I ngata thongche sigmanok ngata har ek individually rang level ga face chone tia khale teni teo dembarang ma thuguni nang ko ma agony du ma frustration du khale tarung teni struggle chunjik tang lo phalan jik ne phala duks tenokta ma seriously I issue bongata administration in nen question ok samaro tukji chachule Jule nge me pat mangwele yang atak machik le. iga gazetted if you are prepared to lo tam disostani as a aspiring meja nira kaza scholars exist Ta prepare choste ta matlab nga graduate 2022 na sungten yale testing ne te malab yang job shang sa pe company job shik chospen te kaning ata malab te venate zam satisfaction jik mathos pasam te yang preparation start chospen yale mk 23 se 24 logic chokshik mane ta masong but still khedena ina khedena mamang po problems thong du khale जैसे कि ngate recruitment process ta na kato ngata I lena astana जैसे जिक्ष slow charu gala gawe jaste nga jati problem yara ki ta preparation bo continue borches bo sahi jik choste ina hala ino ki mano क्योंकि रिक्रूटमेंट जिगने छा मेरो त्यो समस्ते खेते ना जिक्स मेंटल हेल्थ so si kang ko chara asar chara yale ote so sama problem shante te nanga chik poman pa changa tongsta no khala khachi ke dena lor nga tu dun songte no ka prepare training ste yang overage chang songste no ka just barnati UT administration lastana ga to khoni jiks delay joro ka student I mudda gun khete na seriously mane nala but delay jon song pa student mental health ga jiks asar charu tengati MP Soma yotun hala daksangati MP Soma yang apex body khong guniga kazu rewa rigra ता मतलब ngal lasten chana da मतलब जिक्स स्टूडेंट मुद्दा वो हमेशा डिले छिनजे संगता यूटी थोपस्ते और हलम लोश nga songte no khala losh nga boism मतलब टाइम न्यून जिगमा no pa ka wena student ka hune prepare chin yo phone fe every minute hala jiste mana te khachane no sale losh nga ji khone time already waste song charte no khala ta but still ke dena ta daksa present MP soma ji gyongste no te ni dang jinga je yang मतलब seminar ji chukshina yot pen te na ke tena stakeholders ngoni ya leaders ngoni views thongste tabik thong du ki ha ki khois mudda wo nen hala but still nga je hope choche shikmane yang मतलब zerta chang mian hala hope chen ki khoni student mudda wo nen te seriously nen te aspirants sangma opportunities provide chen gyok sale ki isam मतलब cost ngati jano youth mun khete na future leaders no khala ta kaltes isam nazar andaz chona ngati isam student mudda wo khete na nen manen na khona opportunities po matang na khoni youth e khora skills mon show choche se moka bo matho bai no pa te fe khete na nge UT administration या stakeholders leaders sangma request inle e student issue wo khete na जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके seriously nen te ya le khona opportunities gyo sa provide cho azat le Jule nime kosa Fatima inle tene ma chisho dok manen ilo sumpa jipa jigni ale ta starting ka te jane chome zetin bale le ki har company ne ingari re job nain dina te jane chon thatte choma yu chichi manen te naksa ta lo sumji somele tarang te khoni wada upura ma cho zele te fe cha pixik izukra khale gyotara yale khoni izukpo ma chola teni yongche shane tu siga ngira chi opportunity exist tukle I scholars gun selche se yale daksa yale ngati MP sumo no yale tene koni main priority ketena students kuni matlab unemployed jo students hai khona job tanches koni main priority yo weshe suno yale ma chesnati students kun ketena future bono khalale ta tinna thula job po matop na tene future bo tsam bright chache no yale so basan cham shik job na cham shik students kuni life for settle chana tsam shik gela chache dero ngi jang yongche shane time ga rewa important tarwa ta yo dele tate confidence tate jam shiki suk chan gale hala starting ka tik ta confidence yo tano gale ta daksa lo mi sum pasan confidence obviously down sum tara gale ta samaj cham shik thopa ati no changme jesti manale anxiety hunches depressed chaches tene confidence low chaches to zuk nang po dukle tene zuk khona silche sian chapi zuk chache manale dukle
reach la samai ka yong ches la jule nga ta gyu sinokle nga ta UT thop se lor nga song thor halale ta UT thop jane nga ta promise chi yotin janna कि लद्दाख में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत होगा हालाले ता ओते न्यूज़ पुछोर पने फला बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जिन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया and ever since that day लगभग I'm pretty sure there are lots of in fact in thousands who have been preparing for the gazetted post for almost 5 years and skuma mit espera daksa tenna dukki 5 साल हो गए अभी तक एक गेजेटेड रिक्रूटमेंट का एक भी गेजेटेड पोस्ट पे रिक्रूटमेंट नहीं हुआ ऑन वन हैंड जहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही दिन में यूनियन टेरिटरी हो गए थे जहां जम्मू कश्मीर में लगभग 3 बैच का गेजेटेड रिक्रूटमेंट में रिक्रूट हो गए हैं और दूसरे साइड में लद्दाख में अभी तक 5 साल हो गए हैं लेकिन एक भी गेजेटेड पोस्ट पे रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है तो ये क्लियरली बताता है कि लद्दाख के गेजेटेड एस्पिरेंट्स के साथ कितना बड़ा नाइंसाफी हुआ है जी ये है अभी और उसके अलावा देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ गेजेटेड एस्पिरेंट्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सर्टेन प्रेशर कंपा उनसे मनाले कंपा ने प्रेशर उसपा वेल हाईली क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स हैव जॉइन्ड सम सबऑर्डिनेट लेवल पोस्ट तो अभी दक्सा सिचुएशन बसना ओजु ग्रीव दुग्याले कि चाह के भी हम जितना हम चाहते हैं प्रिपेयर करने के लिए लेकिन बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस क्योंकि पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हो रहे हैं यहाँ से फाइनेंशियल बर्डन हो रहा है अब सेल्फ सफिशिएंट भी होना है तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो गेजेटेड पोस्ट के जो एस्पिरेंट्स है वो किसी दूसरे जॉब में जाता है जिससे भी अच्छा क्वालिफाइड वो है आई मीन दे आर वेल क्वालिफाइड फॉर पोस्ट सच एज गेजेटेड पोस्ट So these are some of the grievances faced by gazetted aspirants. Seminar board che reason bo kurang tenna in pinyale UPSC ka ne approve sonte notification jigle pe jo tha असिस्टेंट रजिस्ट्रार फॉर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के लिए तो उसमें एक 4th पॉइंट था जिसमें ये लिखा था कि सब्जेक्ट टू रेजिडेंसी नाउ उसमें दिक्कत ये है कि दक्षांगतांग लद्दाख पर जर्चेस से पियांगती ला शिगुस तंचिक चियोजना वी ओनली हैव एलआरसी हलाले ता अब हमारा मेन वो मीटिंग रखने का मकसद ये था कि क्या एलआरसी गेजेटेड पोस्ट पे अप्लाई होगा कि नहीं इफ नॉट एलआरसी देन व्हाट आर द अदर वाइबल ऑप्शंस वी हैव सो इस टेक्निकलिटी को समझने के लिए हमने वेरियस स्टेक होल्डर्स को बुलाया लद्दाख के सो वेर इन इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट वी विल बी होल्डिंग अनदर सेशन टू डिस्कस ऑन द टेक्निकलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट उसमें हमने ये भी जानने की कोशिश किया कि वाई is it taking so much time for the administration to speed up this process of recruitment in gazetted posts तो हमारा प्रॉब्लम यही 2 मेन पॉइंट्स थे इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी हाईलाइट किया था कि इट्स बिन 5 years गेजेटेड पोस्ट पे रिक्रूटमेंट नहीं हुआ यानी इसमें क्या हो रहा है कि जो एस्पिरेंट्स who have been preparing for the last 5 years उनका जो 5 years का जो टाइम बीत गया उसका भरपाई कैसे होगा will they get the equal amount of time as a relaxation when the gazetted notification is out so इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए हमने वेरियस स्टेक होल्डर्स को बुलाया so I hope in the next session हम कुछ इन सारे पॉइंट्स पे कुछ कंक्लूजन पे पहुंचे क्योंकि as long as these points are not dealt with I don't see gazetted recruitment in any time soon क्योंकि ये जब तक इन 3 पॉइंट्स पे क्लैरिटी नहीं आ जाता है चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से हो या काउंसिल के साइड से भी हो क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स पे जब तक क्लैरिटी नहीं आएगा I don't think there's any point in I don't see gazetted recruitment being made in the future. देखो ये चुना का तो रिस्पॉन्स एक दुगले स्टेक होल्डर गुने स्टेक होल्डर उन्हें रिस्पॉन्स तक गया लादू गया लेकिन उनको इन चीजों के बारे में बहुत पहले सोचना चाहिए था संग में संग ये था कि जब तक स्टूडेंट्स प्रोएक्टिवली कोई एक्शन नहीं लेते हैं लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक सेशन बुलाया तब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ये हमारे सबसे ये चीज बहुत एक निंदनीय चीज है बिकॉज we expect the administration as well as the council to proactively take steps in this matter but the sad part is they only wait for the reaction
of the aspirants. Only then they do come to realization that these are certain things which needs the attention. When in fact it should not be that case. So हमारा यही प्रॉब्लम था कि हम कुछ इनिशिएट करें, हमें एक आवाज भेजना था काउंसिल या एडमिनिस्ट्रेशन को कि प्लीज 5 साल हो गए हैं, एक गेजेटेड पोस्ट पे रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है. सो the purpose of that seminar was to highlight the issues and grievances of the gazetted aspirants. I issue ho highlight just the lo nga butin pinalale the hard time khoi shona response you got pin kita yok pin chan kan zok shik the yang I rewa jo shas po kokshi Unna uma izuk dupayale ngata yung चीज po ki assurance बहुत मिल रहा है ले. Assurance bo ngata thop se no ever since Ladakh became UT thop pane phala हमें assurance ये मिला था कि बहुत सारे रिक्रूटमेंट होंगे. ठीक है, सबऑर्डिनेट लेवल में 2-4 हो गया, ऑल्दो अभी तक वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है. जो 797 पोस्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें भी कंप्लीट नहीं हुआ है. ओनली सर्टेन कुछ पोस्ट पे हुआ है. तो सबऑर्डिनेट लेवल पे तो जैसे तैसे हो गया था. नाउ द मेन थिंग हियर इज द गेजेटेड पोस्ट, क्योंकि ये सारे ऐसे पोस्ट है जिसपे decision making powers होते हैं. And we as a Ladakhi would also like to be a part of such position wherein we can contribute for the development of Ladakh. And इसके कारण अब इस डिले के कारण क्या हो रहा है कि जो एस्पिरेंट्स के अंदर जो एक एस्पायरेशन था, it is gradually turning into frustration. So before before anything bad happens, I hope administration as well as the council will pay equal attention. And my request is also to the students who are preparing from Kargil as well to please raise up this issue with their leaders as well. तो इससे क्या होगा कि both Kargil and Ladakh के जो gazetted aspirants है will can come on the same page and we can strive for the speedy recruitment. orderly jokes yang contractual basis te guniga gazetted if ya prepare shokan guna apply just to ka jinga sorale te ka kok shimol उन अभी यही नोक लेंगे लो मलाले कि जो एस्पिरेंट्स है उनका जो एस्पिरेशन था वो एक फ्रस्ट्रेशन में बदल गया. अब उस फ्रस्ट्रेशन से निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा. नम अबले अमले गुना पास क्या से पेने तों जरेन. आई मीन ऑल्दो दे डू हेल्प, बट अपने जो एक सेल्फ रेस्पेक्ट पे जो बात आ जाता है ले वो कई बार इट्स वेरी हार्ड टू हैंडल. सो उस चीज से बचने के लिए इवेंचुअली वी हैव टू लुक फॉर सम ऑप्शन, एंड द ओनली ऑप्शन दैट वी कैन हैव इज इन द फॉर्म ऑफ सबऑर्डिनेट लेवल पोस्ट. तो कई ऐसे वेल क्वालिफाइड और वेल प्रिपेयर्ड गेजेटेड एस्पिरेंट्स join such posts. तो ये हालत दुगलेंगा ता दक्सा. yang memang sudah message ता ये दक्सा जुआ ता तेना इनले काउंसिल जना चाहे एडमिनिस्ट्रेशन प्लीज स्पीड अप दिस प्रोसेस. हमारा अभी भी होप है कि आप लोग इस इशू पे यू विल पे द रिक्वायर्ड अटेंशन टुवर्ड्स दिस इशू एंड वी होप फॉर अ स्पीडी रिक्रूटमेंट इन गेजेटेड रिक्रूटमेंट. Pala tinengata taksa super state na tinengata los nga song tenok tene te jing bina tinengata thousands of ngata experience kya kaun ngata I post ni fa ngata gazetted post ni fa ngata shung set kya khalale tene te fa ngata taksa super tinengata barson ma hande ken ostanok ina zo ngata UT chap goma ngata top ne pala tinengata goma ngata lasgul sultan tinengata student union ngata sol ngata initiative name tinengata hanga stay ga dus kya khalale tene te jane phala tinengata I recruitment bong ata Ladakh la chago jing ata te sana phala ata basun chon teno tene daksa ata los na son teno tene ata I daksa ata I situation bas chikta chikpo tene mas kumo chana khalale che jitna diring ata ka ata usko ne ata diring ata I gazetted ata recruitment ne fa ata tam kujo tang shepin to ma serious mekan jo singa ja daksa thon du khalale che jitna tene ata lo halam los na ata but teno te jumna ata thu sama cham jinga ata frustrate song tene tole to na nyam pong ata thu mangpo ore chang song teno tene ngina tu gi jono tene ata I pozun ata gazetted pozun living just just te ata ma experience kaun ata well qualified ton sangma ata orderly pozun skangches na ata junior assistant ata pozun ata non division ata pozun skangches na ata ko ne cham jinga ata
nobjong bazas ka thobi thopta mukho na thop bushepin to matho ba tene kho majbur sung te dring ata hai te cho divisional cadre ngata pose orderly pose na mika meeting ngata hai ngata miskang khame charu khalale tene to nije zix te ngata to ata hai thakchat ngata daksa ngata hai council tene tene ngata administration no khalale ni ma ngata hai ko ne min na dile chokan chostung che jit na mena tu gizeno ngata hai ladakh lag ngata hai divisional cadre ngata hai board tong jaskyak to na nyampo ngata hai Ladakh Affairs separate ngata hai Ladakh Public Service Commission jingata tong jaskya khalale tene ngena tu gizeno dang ngata hai 2024 से ngata hai फरवरी ngata hai 24 la mane ngata hai divisional cadre board pe majos kya khone te kana ngata tu gis sache seno kone yin min na dile cho sen tiru che jitna din ngata hai Ladakh se ngata hai susko bi fia ngata sam kujo tan no tene tena ngata hai khak chik chik tene ngata youth sang me pasang din ko ngata dile cho seno samarak ina che jitna dene daksa ngata hai kone tapi si healing tang kan chur nam ngaje kucho ta chik bo khone administration indo yang ngata council indo yang ngata ika MH indo tene ngata khone ngata ika kuchek ta chik bo tene khone ngata lasgul sulkan chok ngata tondu te mane khone ngata chup cha te ngata is school la mane discuss kon to mukhala le daksa tene ngata ika zuk ponok tene ngata daksa council ngata initiative po nen goshes ma khakta lepin che jit na tene daksa ngata gazetted experience ne ngata demand bo tro ngata Ladakh Public Service Commission ka bo khorang ne ngata jan ne ngata binkan nimbin ya ngata jain ke na po ngata combine versus espera pin to khorang ne zerten ten in nang ten daksa chupa nga khone ka thakchat mitan je sumas ke mo to issue MH ya pangata meeting so lan poksun meeting so reservation ta zaten pin PAC join zaten pin alal tene kaug shik zug nam to qacho shik shik thong dugle tene ngata i February ngata na 19 ja ngata luk song kya la ngata MH ngata delegation song kya apex body na ngata Kargil Democratic Alliance song tak tene tena ngata demand ji khut tak tena ngata state routine no ngata 6 schedule no tene ngata khakcha tene ngata unemployment issue tin ka ngata gazetted post ne ngata Ladakh Public Service Commission to ngata Ladakh ngata separate cadre ngata tong je ngata juwa phul te bin tene ko ne tena ngata baki ngata state route na ngata 6 schedule ka ko ne thakchat mata ngata I ka ngata gome ka ko ne ngata starting bukhra meeting starting bukhra ngata sa committee chos ne ngata inna ngata Ladakh Public Service Commission ngata choches nang tene ngata I recruitment kazu chen jekan reservation bo kazu tan jekan be ngata espera son teno ngata down delhi ya tene tena thakchat chakan nangjin tene ngata Ladakh la ko ne tene ngata Ladakh Public Service Commission tan mar ngata reservation be ka ko na to do pele kaltes 50% ngata reservation ka ngata menches in na tene ko ngata dosta chostan zera kunte tane tene kaltes ko ngata tene ngata zato 50% reservation tanga je min chache ja aja ma atong zekan ngata leader sam ngata ka just teno tene ko ne to jua chikpo tene ngata ko ne zera kun tene ngata 80% ngata reservation bo time thik rak mar in nang aja time jikto ngata da sum to si time jikto zera rakun tene testing bone tene ngata yang ngata meeting songkya ka bo ngata 4th March la songkya tene te meeting bena tene ngata te chalak po ngata dix te tene ngata state route na ngata 6 schedule demand bo ruk po kya tene to ngata ko ne reject kya te tane halale in nang tene ngaje ngala goma khuri ka tene ngata yung important ras so yung ngaje discuss choste Ladakh Public Service Commission na ko ne kaluk singata reservation 80% bata just tena khacha de kangaja nok sos kya halale tene to nok sos system ne tene daksa chuk pek tene ngata te ka chang ko ne MH chok ne ngaja retired malap ika ngaje nasgul ngata fulo nyot zakan bo yang ngata ika console kan yang tene ngata chang update jig mati ente dukhala le dembana che jit na tene daksa chupa tene ngata ina zo ngata mimang samena ngata esperabo ngata zakan bo tene ngata representative no kabo ngata daksa console no khala le baki ngata UTN administration bo ngata bureaucracy sul to kong center ngata cheese ret na test pere ka dulchesno tene daksa ngata apex body bo janta kong political party kin meno khala जैसे nga member sokseno ngaja political party na ngaja community soksingata represent jono association soksing represent jono mar in na tene ngata thakcha tangche ngata political party un la yotono tene daksa chukpa ngata ka haram te meeting boson sistine da sum soksik thal son to khala le tene tena ngata daksa chukpa thakcha micha chespo mas komo soksiduk in na ma rearak
tene khong na kazuk shik thakchat tang ngata center government ne to ngata gospan ngata dugda shing ngata lada se ngata experience sama thobin samkan bu tala tene yera student union president juxno gala tene I gazetted I issues gun ne scholars gun seltep sofia chi lasgul dikshulin yode daksa yera tugi jo tono tene ngata recently ngata yang ngata iga chamji gazetted experience jo te sangme tene ngata pole ka tene ngaje student union unang tene ngaje thuste tene tane pala chinchat la tene ngata student union ne ngata leaf tene ngata ka bo ngata student union changme ngata mela association jino te changme ngata ko concern nen testing ne tene ngata you gazetted experience chamji ngata issues jo do te sang mata ne pala ngata student union li chochno khala le tele recently ngata seminar jang son teno ka bo ngata pal hotel ason te min tena ngata council representative pin councilor ne pin to na nyam po tene ngata apex body ngata member lanja sama pot pin ngata chosto se ngata member no bot pin tene tena gazetted experience sama pin tene tena ngaje dugda shi binche se ngaje ko sundus chos pin in na tene ngata te chok singata thakchat son ta yong che chane ngata bayis ne ngata unati supena tene ngata yang ngata seminar ji chochesin ka bo ngata council lead chochesin tene ngata ka chospel ngata khong ne eshor chos ten ngata cc ngata convey chos ten ngata I yang seminar chik ngata council ngata borche sala ka bena ngata gazetted experience sam jigot to men ngata religious organization ngata apex body chok ngata bote tena ngata table chik ga duste ngata dugda shi ngata ping boze kan boin halale dembana kaltes ngata Tok ni sum ji na ngata ichok dugdas bianet na che yut na dam daksa supa ngata experience sam ji go te same lu na person choso taru ngata I ichok meeting ma ma pe chen duge na ni tene demera waja umid buche za tene waja ngata future course of action ji ngata chi choko set na tene waja student union hamesha tayari na la ngata gazetted experience na poche na ka initiative nen te ngala unemployed youth to no te reason ji just ngata pressure is just ngata te sama metam somchak tene ngata ta ngata student union yo teno tene student union ne I gazetted experience I sama khurche zino ta future course na ngata chi ngata protest chogo se to ya hanga sai ga dugo se to chi chogo se na ngata I chok tok ni sum ji ngata goma discussion chos tena outcome bi am na tene te chok se ngata lasgul ja khurche se ngaje sondu zin Ojile tukjishli. Rishla ta gyute zixmo palangias la jule tene kazui daksang aja library soso ga sonste gazetted post ifya student chamshik tayari chokan chamshik yod yang lo cham na khala tayari chon yod khong gazetted post ifya shung se lo chamshik chachen tenna gunescore la ngeje dulla borche se sondu chospin kasa zixang